नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आजि तुला और कुंभ राशिर घातबार अटे एवं कर्कट और मिथुन राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आजि आमिष न खाइले भल एवं दिन 9:44 पर पानी कखारु न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक कर्म क्षेत्र में अटकी कार्य सफलता पूर्वक आपणकर संपन्न मध्य हो दूर यात्रा करी हैरान हरकत होगाकू पड़ी पारे। सांबादिक माने कौन शुभ समाचार शुणवाक पाइबे। व्यवसाय क्षेत्र में अधिक परिश्रम करी सामान्य लाभ पाइबे। कर्म क्षेत्र में वरिष्ठ व्यक्ति एवं सहयोगी मानकर साहाय्य सहयोग मिलिबो। शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्य पूरण होबार कौन असुविधा आपणकर हेबो मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप दिव्यांग लोकंकु साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक परिवार रे आर्थिक समस्यार समाधान मध्य होइजिबो। निकटस्थ व्यक्ति साहाय्य करिबा द्वारा व्यवसाय रे सफलता मिलिबो एवं व्यवसाय बढ़ाइबारे समर्थ मध्य हेबे। कर्मचारी एवं श्रमिक माने बेसी उपकृत मध्य हेबे। आर्थिक संतुलन सुरक्षित हेबा कारणरू विपर्यस्त अर्थनीतिर विपदरू मुक्ति मध्य हेबो। आपणकर स्वास्थ्य ठीक मध्य रहिबो। लोक संपर्क समाज सेवा धार्मिक अनुष्ठान रे लाभ मध्य पाइबे। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक वरिष्ठ व्यक्ति उच्च अधिकारी संबंध दृढ़ीभूत हेबो। बहुत दिन जो काम चिंता करुथिले ताहा आज अल्प प्रयास रे पूर्ण मध्य होइजिबो। नूतन बंधु सृष्टि मध्य होई पारिबे एवं उत्तम योजनाबद्ध हेबार संभावना मध्य रही अछि। व्यवसाय बढ़ाइबारे समर्थ मध्य हेबे। आमोद प्रमोद क्रीड़ा मनोरंजन नृत्य गीत कला संगीत भोजी भात मौज मजलेस आडंबर उत्साह मध्य बढ़िबो। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक संतान संतति मानक खुशी रे आनंदित मध्य हेबे। समस्त चिंतारू मुक्ति मध्य मिलिबो। नूतन बंधुंको पाई खुशी मध्य हेबे एवं सुख संपद प्राप्ति हेबो। परीक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र में विजयी मध्य हेबे। पारिवारिक जीवन शांति भाई भौणी मानक सहित उत्तम संपर्क मध्य रहिबो। दूर यात्रा करी हैरान हरकत हेबाकू पड़ी मध्य पारे। पुरातन रोगर प्रकोप रे हैरान हरकत मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप कुआ और पारंकु चावल खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक सामाजिक कल्याण काम पूर्ण सहयोग करेंगे। व्यवसाय बहुविध सुजोग जुटिब एवं अधिक लाभवान मध्य हेबे। बंधु मित्रों साहाय्य सहयोग पाई पूर्ण प्राप्य आपणकर आदाय मध्य हेबो। परिवार सदस्यों सहित सौहार्दपूर्ण संपर्क मध्य रहिबो। जीवन साथी स्वास्थ्य आपण को असुविधा पकाई मध्य पारे। आपण लोकंकु मध्यरु कई क्षयक्षति घटाइबार उद्यम करी लज्जित मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक स्वास्थ्यर उन्नति परिलिखित हेबो। कर्म क्षेत्र में स्थानांतर एवं मतांतर भय दूरई मध्य जीव। पारिवारिक स्थिति संतोषजनक हेबो। पिला मानक कार्य रे आनंदित मध्य हेबे। विद्या क्षेत्र में आशा मुताबक फल मध्य पाइबे। राजनीति क्षेत्र में बुद्धिमत्ता कारण समस्त क्षेत्र में सफलता मध्य मिलिबो। दूर यात्रा करी मन आपणकर खुशी रहिबो। आरंभ करितिबा कार्य शेष मध्य करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिकिए सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान आपणकर वृद्धि हेबो। शुभ समाचार पाई खुशी मध्य हेबे। मानसिक दुश्चिंता शत्रु बाधा आपणकर दूरेई मध्य जीव। जागा जमी बासगृह और जानवाहन क्रय करिबार सुविधा मध्य पाइबे। आर्थिक स्थिति सचल रहिबा फल आशा करिଥିବା कार्यटी आपणकर पूर्ण मध्य हेबो। जागा जमी उच्चस्तरीय वाहन आदि क्रय विक्रय करिबार सुजोग मध्य पाइबे। अटकीଥିବା कार्य आपणकर पूर्ण मध्य होइजिबो। प्रतिकार स्वरूप श्वेत चंदन कर्पूर मिसाई मस्तक धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो।
ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଉଦ୍ୟମୀ, ଦକ୍ଷ, ଜନପ୍ରିୟ, ସିଦ୍ଧହସ୍ତା, ସୁବକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ବାକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟାଗୁଆ ଗୋଟିଏ ପକେଟରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସେବକ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପାଣିରେ କିଛି ଗୋଟା ଲୁଣ ପକାଇ ଘରକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରଳ କରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନୀଳ ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମନ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କରି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଳରେ ରହି ସୁଖ ସନ୍ତୋଷରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା ସାଫଲ୍ୟଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋମୂତ୍ର ପକାଇ ଘରକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।